कोई हमारे एसपी नहीं लगे, कोई हमारे डायरेक्ट डीएसपी नहीं लगे, कोई हमारे ईटीओ नहीं लगे। उर्दू स्पीकिंग बोलने वालों के साथ, मेरे उर्दू भाइयों के साथ और क्या ज़्यादती होगी। उस नाजिम का बंगला 4000 गज पर है, जिसकी सिर्फ प्लाट की मालियत ही माना 1 अरब से 1.25 अरब की है। मैं हूं आपका मेज़बान इमरान मलिक। आप देख रहे हैं मेहरान ट्रिब्यून। हैदराबाद इलेक्शन का दौरा है और तमाम सियासी पार्टियां अपना मंशूर लेकर आवाम के पास गए हैं कि उनको आवाम को कितना रिलीफ मिलेगा। हमारे साथ NA 220 के सिटी से इलेक्शन लड़ने वाले पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार वसीम राजपूत साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे गुफ्तगू करेंगे। वसीम साहब, पीपल्स पार्टी MQM तो वैसे ही एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशी करती हैं। वो कहती हैं कि इस मुल्क की या सूबे की तबाही MQM या पीपल्स पार्टी ने की, एक दूसरे के इल्ज़ामात हैं। आप अभी नए आए हैं और बड़े मसाइल का सामना है। हैदराबाद के मसले कैसे हल करेंगे? यहाँ तो मसला ही कुछ और है, झगड़े ही कोई और है। यहाँ सिर्फ मुझे जो गुज़िश्ता जो हुकूमत है, मेरे को सिर्फ इस चीज़ का मेरे को जवाब दे दे। 1-1 अरब रुपए 1-1 MNA को मिला है। वो इमरान नियाज़ी साहब का दौर हो, वो शहबाज शरीफ साहब का दौर हो, वो 4 अरब रुपए जो हैदराबाद को मिले हैं, वो इन्होंने कहाँ लगाए? वो सिर्फ आप मुझे बता दें। कौन से रोड बने, कौन से रास्ते बने, क्या इन्होंने काम किया है, वो सिर्फ बता दें। उसमें से अगर 1 अरब रुपया भी अगर हैदराबाद शहर में लग जाता तो आज हैदराबाद की सड़कों का, हैदराबाद के गलियों का ये हशर नहीं होता। ना यहाँ पीने का पानी है, ना यहाँ पे ड्रेनेज का सिस्टम है। वो पैसा कहाँ गया? पहली बात, ये जो हमारे मुखालफिन है वो उसका हमें जवाब दें कि ये 4 अरब रुपया हैदराबाद शहर का उर्दू स्पीकिंग लोगों का, जो उर्दू स्पीकिंग लोगों के नाम के ऊपर इनको बजट मिली, वो इन्होंने कहाँ किया? मैं अपने हलके के अंदर जा रहा हूँ। मैं अब हलके में, आप हलके की पोजीशन देखें। ये जो हमारे मुखालफिन है, अल्लाह ताला उनको हिदायत दे, वो पहले नीचे तबके के ऊपर वापडा से मिलके लिंक उतरवा रहे हैं। लिंक उतरवाने के बाद उन्हीं से मिलके वहाँ पे अपनी सियासत चमकाने के बाद जाके लिंकें लगवा रहे हैं। अब आप एक चीज़ देखें, मैं इलाकों में जा रहा हूँ, मुझे लोगों की काफ़ी शिकायतें मिली हैं। किसी ट्रांसफार्मर से 50,000, किसी ट्रांसफार्मर से 25,000, किसी ट्रांसफार्मर से लाख रुपया लिया जा रहा है। ये पैसा कहाँ जा रहा है? ये जो पैसा जो हमारी आवाम से, हमारे उर्दू भाइयों से, उर्दू लोगों से जो ये लिया जा रहा है, उर्दू कौम को जो तकलीफ़ दे के लिया जा रहा है, जिसकी बेचारे की तनख्वाही माना 15,000, 20,000, 25,000 है, वो किस तरीके से उधर के इलाके वाले लोग इनको चंदा करके पैसे देते, और वो पैसा कहाँ जा रहा है इमरान भाई? इसका आप मुझे जवाब दे दें। मैं बार बार देख रहा हूँ कि आप उर्दू स्पीकिंग की बात कर रहे हैं, तो आपके पास उर्दू स्पीकिंग लोगों के लिए कोई रिलीफ पैकेज है? क्या आप समझते हैं कि वो MQM के पास नहीं था, मेरे पास था, या हम वो कर सकते हैं? देखें जी, आप हमारे पास तो अल्लाह का शुक्र है मंशूर है, और वो हमारा मंशूर हम बाकायदा आवाम तक पहुँचाएँगे। आप सिर्फ मुझे एक बात बताएं कि 35 से 40 साल जो उर्दू के नाम पर जो हमारे लोगों का कत्ल व गारत हुआ, हमारी बहनें, हमारी माएँ, उनके साथ लसानियत वाला जो इन्होंने जो एक आग लगाई, जो पढ़ी लिखी कौम थी, उर्दू स्पीकिंग, मैं आपको बताऊं इमरान भाई, आप तारीख उठा के देखें, माना पढ़ी लिखी कौम थी, उसको इन्होंने हथियार दे दिए, दहशतगर्दी पे लगा दिया। मैं आपको एक मज़े वाली बात बताऊं, लंदन में मैं और मुशर्रफ साहब, हम दोनों साथ खाना खा रहे थे, और भी हमारे कोई फैमिली, हमारे फ्रेंड थे। तो मुशर्रफ साहब ने मुझे बताया, बोला यार कभी भी बेटा इतनी पावर कभी भी माना उर्दू स्पीकिंग कौम को पाकिस्तान की तारीख में नहीं मिला जितना पावर मैंने इन लोगों को दिया। माना बल्दिया में हमें दिया गया स्वीपर की नौकरी, हमें एजुकेशन में हमें टीचरों की नौकरी, हमारी सारी बड़ी जितनी भी हमारी नौकरियां थी, उस टाइम के वज़ीरों ने इन लोगों से मिल के बेची गई। कोई हमारे SP नहीं लगे, कोई हमारे डायरेक्ट DSP नहीं लगे, कोई हमारे ETO नहीं लगे, कोई हमारे अच्छी पोस्टों के ऊपर बंदे नहीं आए। इससे ज़्यादा
آپ مجھے بتائیں کہ ہم لوگوں کے ساتھ اردو سپیکنگ بولنے والوں کے ساتھ میرے اردو بھائیوں کے ساتھ اور کیا ذاتی ہوگی جو 2002 سے لے کے 2008 تک مانا ان کے پاس سب کیپ مانا اچھی وزارتیں رہی ہے، اور وہ جو وزارتیں جو اس ٹائم کے اوپر ان کے بجٹ سے ڈبل بجٹ مشرف صاحب نے، جنرل مشرف صاحب نے ان لوگوں کو دیا، لیکن ان لوگوں نے یوٹیلائز نہیں کیا۔ یہاں پہ ہمارے ایک ناظم صاحب ہوا کرتے تھے، اگر آپ بیک اٹھا کے دیکھ لیں تو ان کی کیا پوزیشن ہے، مجھے بولنا یا تنقید کرنا کسی کی پرسنل اس کے اوپر اچھا نہیں لگتا، لیکن اس کے بعد اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اس کے بعد ان کے فارم ہاؤسز بن گئے، ان کے ڈیفنس میں بنگلے آ گئے، کسی اور کروڑوں روپے کی، اربوں روپے کی ان لوگوں نے پراپرٹی بنائی۔ اور ایک ابھی گزشتہ ناظم، میرا خود کراچی میں گھر میرا ڈیفنس کے اندر ہے، میرے گھر کے آگے اس ناظم کا بنگلہ 4000 گز پر ہے۔ 4000 گز کے اوپر ایک عام جس کا بیک آپ اٹھا کے دیکھیں، وہ 4000 گز کے بنگلے کے اندر وہ رہ رہا ہے، جس کی صرف پلاٹ کی مالیت ہی مانا 1 ارب سے 1.25 ارب کی ہے۔ اب مجھے آپ ایک بات بتائیں کہ یہ پیسہ کہاں سے آیا؟ یہ ہم اردو بولنے والوں کو بیچا گیا ہے۔ ٹکٹوں کے معاملے میں تقسیم ہوئی اور پھر ایک تصادم کی فضا بن گئی، یہ کیا معاملہ تھا؟ دیکھیں عمران بھائی، یہ کوئی معاملہ نہیں تھا، کوئی جھگڑا نہیں تھا، پارٹی قیادت کا فیصلہ ہوتا ہے۔ پارٹی قیادت یہ دیکھ رہی تھی کہ حیدرآباد میں مانا محرومیت مانا بڑھتی جا رہی ہے اردو سپیکنگ لوگوں کے اندر، تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ جو NA 220 کا ٹکٹ اور 65 PS کا ٹکٹ مانا یہ دونوں اردو بولنے والے بھائیوں کو دیا جائے، جس کی وجہ سے ہمارے پارٹی چھوڑ کر ایک شخص یہاں سے چلے گیا، لیکن وہ یہ سوچ رہا تھا کہ بس شاید میرے بغیر مانا حیدرآباد کی جو NA 220 کی ٹکٹ ہے وہ مجھے دی جائے گی، لیکن ہماری بڑی قیادت، میں شکر گزار ہوں بلاول بھٹو زرداری صاحب کا، آصف علی زرداری صاحب کا اور ادیب فریال صاحبہ کا، جنہوں نے یہ ٹکٹ میرے کو اور فرید قریشی صاحب کو دے کر مانا حیدرآباد سے ایک محرومیت ختم کر دی۔ اور انشاءاللہ تعالی میں پر امید ہوں کہ جیسے 2002 میں ڈاکٹر ابو خیر زبیر اور رحمان راجپوت جو کتاب کے نشان پہ الیکشن لڑ رہے تھے، ان دونوں کو اسی حیدرآباد کی عوام نے جتایا۔ اس ٹائم کے طاقتور لوگ لندن سے اور یہاں سے چلا رہے تھے، بھائی یہ جو ہے کینڈیڈیٹ ہماری اس پارٹی کا یہ نہیں کر رہا ہے، یہ میں الیکشن لڑ رہا ہوں، نام لینا میں مناسب نہیں سمجھتا ہوں۔ تو اس کے بعد بھی یہی حیدرآباد کی عوام تھی، انہوں نے یہ سارا کا سارا مطلب یعنی کہ دیکھتے ہوئے، ہر چیز دیکھتے ہوئے ان دونوں کینڈیڈیٹوں کو جتوایا، جس ٹائم کے اوپر ان لوگوں کی طوطی بولا کرتی تھی۔ آج بھی ایسا ہی ہوگا، آنے والے NA 220 پہ انشاءاللہ تعالی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں، اہل بیت کے صدقے میں یہ بھی جیتیں گے ہم، اور دونوں MPs بھی جیتیں گے انشاءاللہ تعالی۔